Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, magandang afternoon mga kasangkayan. Welcome ha, taramdan na ballroom ng bayan and more. Huwibis na kitang adlaw and malipayan nga pagkaharampang. Malipayan na din hiya ato kasi somehow very good man kita apektado hiton nga bagyo. Pero iyo ba naabat iton nga hangin nga bagat naabot nga niya aton? Di kang iton gikasugi mayak iton hiya. Pero tapos may pagdalumdum hito na ato naman panahon. Sige, ato days ito niyo ka-partner nga dayton ka alas 6. Iyan na ang kulop ba o gabi. So join us sa Kopin 1 hour para hito na ato naman na program. Makita naman ako hinkoan. Ito natin kabutangin pa na maaram ka may dati kang habuhol ba yun? Ginanod nga da Southern Leyte, daradton kamahangin. Kamahangin, hadton panahon, ipikto iton nga bagyo. Imagine nga da Southern Leyte. Di kang dapit dito naman habuhol. Sa nga mangirisda. Malakulawan tahiya, halait heavy rainfall outlook buwas. Aad to dapit ha. Kanan weather advisory ini dariton tropical cyclone Inday ngayon southwest monsoon o habagat. Hala darahiton habagat buwas nga adlaw. Dito dapit Lanao del Sur, del Norte, Zamboanga, Guimaras, Antique, Mindoro. Magiging subido ito ni Irauuran. Pati ito ng Occidental Mindoro ngahin Antique. Sige, asyeton may ada yellow rainfall warning. Kanana buwas nga adlaw. Hala, kulawan ta ito nga tropical storm Typhoon Inday, international name Bavi. So iton maapektuhan talaga hiya mo iton Batanes. Iton northern tip
hiton na aton na hiton na Luzon. Okay, so dinhi aton dapat so far okay ton panahon. Pero pagirot la kami to na ato dagat kasi bagit abat taman. Iton nga ni nga mahangin. Syempre magre-resulta naman talaga itiyahin ka mabalad. Wala, tropical storm signal. Okay, ato Batanes, Babuyan Islands. Cagayan, storm signal number 1. So hira dito northern portion. Extreme northern part hiton na Luzon. Sige kita waray angay kabarakan pero sana maging safe lag hapera maging safe ito naton nila mga kababayan. Dito ito na nahahagop hintala digid nga niton sirkulasyon good pero hiton hangin inaabat asya nga nga may storm signal. Alright, ito natin mga kapartner, yun nga oras natin 19 minutos na nakalabayan, alas 5 hakalop. Sani Bahi, maupay nga kalop Ate Daisy, hi, thank you for joining. Jerly Ladyaw-Ger, hello ate, great ko lahi, Tatay Jimmy, Hinanay Marites, tapos ito na akin bugtoy Jason, hinay ka mo dida, tatay and nanay, nasa ring Jerly, oo, gad nga tanan kita. Pero hala kagiupay na mapagkinita hit dito naman ha oras. Kagidadamo iton ira produkto. Kagidadamo iton ira produkto. Pakwan, mais. Ngan iba pa kaupay ton may ada hura nga pagkaon. Sige, kay may ada ko sked nga to oras. Iyawat na dito ak makapamalit. Takay may man ko na dinitabo ati daman. Okay. Diri pag-usyusula daman talaga para makitaan natin. Sige, okay. 21 minutos na nakalabayan alas 5. Habot nga hiton ato naman program yan na-miss ko kamo. Tika nga Martes nga Miyerkules nga adlaw. Oo, kasi importante aton igin patawag nga press con hadton na Federation of Rural Electric Cooperatives. Dinhi naman hari yun. Ito nga ni nga free core, di ba may ada kita unsi nga mga electric cooperative, dinhi Eastern Visayas, nagpatawag tigda, press con, haton mga mamahayag throughout the region, nga na dida ira igin pahayag aton ira pagkaalarma, Ito na hitaas nga sukot iton kuryente. Ginsusukot ikang iton mga generators, tapos sigin papa sa pass on charge bahiya, pass on charge kundiin diri nga ni nakikinabang ito na elektriko o kundi diretsyo nga iton kanan generation. Imagine hikitayan na dinhi Eastern Samar maumintohin na 4 pesos kada kilowatt hour. Por lo menos sa 4 pesos kada kilowatt hour yan nga bulan hiton July. So tikang hadton 14 magiging 18 pero makalilisang pa adton iba dida nga mga adton iba nga mga probinsya. May da na umintohin tag 9 pesos. Kada kilowatt hour so itaton talaga hinimahihimo. Ito naton dida mahihimo. Iton nga pagtipid nala talaga kita as in pagtipid laanay kita samtang ginihimuanhin paagi kung patiunan o mahiudeng iton nga sugad nga klase hinsukot nga saring hiton naton mga electric cooperatives nga iton nga igin bibil haira nga pass on charge nga diha aton nga mga member consumer owners sobra na gisusobrahe. Line loss
congestion cost porbida. No, iton nga ni nga gasto hiton pagdadara hiton na kuryente nganhi naman haaton dapat iton magiging responsable gad hini aton mga generators aton mga power suppliers kay kun baga nakakontrata ka man dida so hira iton obligado obligado hira nga hira iton magpadara kay nakakontrata na may kumpira aton binabaydan o babayaran hiton mga electric co-ops. Pero yung papabayad kita hiton traffic cost. Nagtra-traffic jam kuno. Darahiton hitaas it demand. So imagine iton isa Melco tikang 14.43 residential han June nga aton pala binabayaran yan na mahihimo hiyang 18.49 kada kilowatt hour ha. Tapos aton pinakahitaas aton iguuminto hiton sukot iton Biliran Electric Cooperative 9 aton iuuminto haira 9 pesos. So tikang 15 magiging 24 ira kada kilowatt hour. And then iton Lieco 3 maabot hirahin 20 kada kilowatt hour ha. Pati iton Durelco 21. Sa Melco 2, 23. Nuibi naman iton ira uminto grabe. Hikita naman din sa Melco 4. So usa kita iton na pinakahibo. Aton Lieco to, kuan lalugit ira 1.70. Na 1.70. Kasi aton nahibaruan may danira kontrata nga dahiton geothermal hatungunan nga ni pero guti ay ladaman hiya pero somehow dakiton niya epekto kasi iton source harani man aton mga power supplier kadakan din entire region tikang Luzon tikang Cebu so binabayaran parang transportation cost ura-ura naman ini hinka hitaas. Tapos bagahit magawas na lugod ini mamamahal na iton aton pamasahe. Hiton kuryente kaysa hiton aton pinapalit lugod nga kuryente. Bakit makatuba kita hasawang di nga ta merkado mapalit kita particular nga item pero mas mahal aton pamasahe, no? Tas giniimbitar ini ato nagko-compute ini nga IMAP. Ginimbitar ini haton press con para siya mag-explicar nga diton publiko. Ngayon para maka-explicar naman nga diton mga electric cooperative kung patunan unira gin compute iton nga kabaraydan hiton kuryente. Di dahay ilaro meton LLCC. Tapos approved man iton hit ERC. Grabe, kaulangan talaga mag-solar na kita. Solar nga source iton energy. Maupay pa iton solar kay unli. Kaya lahapag kayo masyadong kamahal pa iton mga gamit nga aton mga ini nga mga solar panel. Iton ba nga diri sugad kun iton kuryente bumayad la kitahin pera. Pwede na magtipid, Pero pinakagiupihe talaga solar para diri maapektuhanin sugad. So nagkakauro sa iniya na iton mga electric co-ops paghimo hinpitad. Upod na dida iton pag-aro hiton suporta hiton mga magbabalaod. Nga panginanuon ni So imagine para 50 kilowatt it na konsumo 50 kilowatt iton uminto dida lahiton LLCC ini nga line loss nga congestion cost na abutin 600 ata 205 dida lahit LLCC. So mga component ito niya ginbabayaran na adit hiya hiton generation charge embedded hiya dida.
So, limitarita na lang aton mahimo pagkaya na limitarita iton paggamit iton aton kuryente nga diri naman na kinahanglan. As in, kaulangan ni unplug na ito naton mga higamit. Kung hanhadi nagtipid kita, mas kita yan nga magtitipid kay kakalasan talaga kita. Iton nga kamamahal nga iuuminto nga susukton ha aton. Ngan samtang 28 minutos na nakalabayhan, alas 5 hakalop. Nga di naman kita ito na aton palibot. Oo, ito na mga aktibidad diyan na aton mga otoridad hala. Iton First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, mga kapulisan ini nga naka-base, di na naman halunang, may ada ni Ragin Dumara nga anti-illegal drugs, anti-bullying, and anti-terrorism symposium ha Eastern Samar State University hakan avid. So pinamunuan mismo ni Police Major Marval Diaz, ito ni Ira Force Commander. Oo, kay syempre nag-discuss dadaano adton na bahin hiton illegal drug awareness. Ngahin hiunong han insurgency, anti-terrorism nga lecture, para diri dali-dali nga madadara. So nanguna didahi Police Major Malvar S. Diaz. Kakanoy ni Ragin Dumara, kakulop lang nga adlaw, kakulop lang nga adlaw, nakadto talaga hira sakobhan Eastern Samar State University kan avid kasi gidam-idaman iton dideton mga estudyante. Tapos aton bahin hiton bullying, iton epekto hini nga dahiton magin bubuli. Tapos gintatagan didahin na emphasis adton dapat pagrespeto nga dahiton igkasitao para maging safe ba iton environment hit pag-aram. So gaditon. Tapos kanan di naman anti-terrorism. Major Malvar adto nag-discuss, kay nasa ring hiaton mga kabatanunan kadakan hira iton target good, hiton misinformation, manipulation, hiton mga false promises kung tawagan. So congratulations sa aton mga taga First ESPMFC haton malang puso nga symposium nga gindumara dedaha campus iton Eastern Samar State University hakan avid. Pero balikan tala grabe iton nga bagyo. Ngahin labot iton bagyo adaliwat iton kanlaon nabuto maaram ba kamo tumandaman kuno itanigros na saring hiati sok iton kanlaon iton kuandaman iton tapo-tapo. Iton ibinubugati kang hito naman nga bulkan naabot nga da Cebu. So ngani nag-message na ako na anak waray ni ira klase. Gin-suspend aton ira klase darahiton nga mga particulates nga naabot nga da Cebu ginda darahiton hangin. Probably may connection daman hini nga bagyo nga gihararayo daman iton lupad Iton iginbubugati kang hiton bulkan. Hala, presyo naman hiton lukad. Eastern sa... Uy, kay ano nga waray didi? Waray didi ang presyo. Ay, kay diri man ini ka ng PCA. Okay. So, manonorin na lakitaton ka ng PCA kon pera.
Thank you for the heart nga nalupad. Ay, itong Department of Education, kung andaman yan na ni, anniversary itong DepEd, ano? Nakita ngayon akan post ni Sir Abner, Aklaw Atera Region. Best in Cluster Chant, Eastern Samar Division, Northern Samar Calbayog, Borongan City Division. Ano ini nga may ada check, ani ba naman may ada kanta? Pacific Waves, 51st Founding Anniversary, DepEd Region 8. Happy Anniversary mga taga Region 8. Bugos ka Region 8, DepEd, no? Asya nga adto hira Sir Abner. Pero thank you Sir Abner, and akong request nga diretso pinagbigyan. Nag-request syempre ito nga ni nga mga certificate of appearance. No. Parahan mga activity. Oray kita makaaro. Nakaulangan attachment hiton DTR. Sige, may ada nira pickleball. Nagkamay ada rin pickleball exhibition game. Asya naman initon giuusuhi hapag kaya na. No? Sige, balitaw happy anniversary DepEd Region 8. So may nira series of activities. Siguro yun ang nga simana, no? Okay. Bueno, 35 minutos na nakalabayhan, alas 5, Hataramdan Ballroom ng Bayan and more. Ay hoobay niton nga mga pagtagasukot ano hiton kuryente nga nagpapamulat ha aton nga mahal yan nga bulan niton July para kadugangan pa nga impormasyon ano aton magiging bisita buwas alas 9 hit aga iton na manager hiton Eastern Samar Electric Cooperative Attorney Jose Michael Edwin Amanisio. Grabe mga naalarma hira ano adton na kapulungan haton mga electric ops kasi iton kasi nga charge nga kanan LLCC iton ba nga direkta lang nga ginbibil nga dahiton co-op and then direkta naman pinababaydan sa mga consumer. Dinah B. Marquez, where are you? Hello po te, greetings la to my tatay and nanay and my mga kapatids. Ay ni ko ani Dinah. Ay, ato may na Makati. Kumusta na kayo? Nasa ring Dinah Marquez nga dito ni iya kaganak. Miss ko na kamo. Kung direct niyo miss. Nanay and tatay, miss ko na kamo. Nasa ring Dinah. Ay, pamati ko inihiday na dati ni natin naman nga listener din yan, no? Sige, thank you. Ingat dito, ha? Hala natin Coast Guard Eastern Samar kung may dadamang kita abiso para ito natin mga puro pangisda dapat tala may baruan no. Gale warning, suspension. Anay ha? Aadi ngayon may ada travel advisory, sea travel advisory tikang hiton Coast Guard Eastern Samar. Hala kung pwede adton pag kadto dagat para hiton natin na tibiyahe nga hiton mga isla labi na ton mga herohigrayo ano dito dapit hagiwan and then para hiton aton mga puro pangisda adi.
Kakulog pagad nga ni ini, pero siya man ini atong latest, tikang ha Coast Guard. Nagpagawa single warning atong DOST Pag-asa han kakulop alas 5. So yan na iton Coast Guard, Philippine Coast Guard Eastern Samar amo nag-iimporsar hin temporaryo nga pagsuspender hiton biyahe hiton nga tanan nga mga sasakyan didihiton tubig para hadton natimbang 15 gross tonnage ti paubos darahiton makasug nga gale force winds abatay niya kay bisan iton hangin nahingangan ni paatan associated ini hini nga bagyo Inday nga nga anhiyan hiton area of responsibility. So nakakaapekto gihapon hiton AOR hiton Coast Guard Station Eastern Samar. So hala nga tanan ba ini kanan bugos nga Eastern Samar? Sige. Nga tanan nga klase so diri pwede yan na pagkadto nga dagat adto na pangisda mamahal dayak ito nga tanan nga klase ton sasakyan sakop iton area iton Coast Guard Station Eastern Samar. So pamati kita pamati para waray basulan. Adi na, nagpagawas naton Leyte. Electric Cooperative Leyeco 2. July 2026. 12.28 hera. Bahay kita kay Madi si 8. Anira la uminto 1.6. Nagpatawag na nga ni Inher Damanin Presscon didahan within han sakopan Leyeco to kay hadi an kasangkadok nga presscon kasi in kuan kanan bugos manadto na region. So gidada mo idaman ang napakiana wara nga ni pakag second round. Sige nga din naman kitahin at least positibo nga balita. Daw la ko ni hatag ini diretso para may ada ta ibayad. Iton mahal nga kuryente hinga nga dala daman imbis nga pagkaon nasa ring man makakakarawatin bonus igagawas na iton DBM aton 2024 performance based bonus para ton kwalipikado nga mga empleyado iton gobyerno yan nga tuig. Hahatag ini within this year. Ngan bangin ko mas temprano pa. Kay nahipapatik ini sakob ini hiton. Ada ini hiton na pondo yan nga 2026 General Appropriations Act. Ata damay adi daman na upod. Presyo kuno hiton LPG posible mag-uminton nga da 30 pesos sunod nga semana. Sumala hiton LPG Marketers Association nagdududrungan. Mahal na nga ni iton kuryente nga aton babayaran na adi pa iton aton na pagtuon maapiktuhan panluto daw maini nga di pa nga ni padayon nga di pa nga ni kuno nakakagawa si ton par hit Typhoon Inday
o sa naliwat nga LPA ito na puporma dito iton Pacific Ocean. Diton gawas iton Philippine Area of Responsibility. Pero sana di rin hiya makasulod iton par. Hala, di ba hininahitad ang patay nga lawas? Dadahiton kabaybayunan, habong to hiton Taft. Tala, basahan ko na no. Adton na personnel, kapulisan ng Taft MPS, may nagrespondihin report, bahinhin na patay nga lawas nakadahadton na baybayon, habarangay Dakul Taft kaninahan. Ayan na lang mga pasado las dusan Kulop, July 8. Nahi-report ini hala, nagresponde adton Taft Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, tapos barangay official siton Dakul daman kaupod nira, no? Tapos paghikad to naman nira, okay, nahisabtan, ay taga San Julian, taga barangay Kampidhan. Okay, nagresponde, nagdumarin initial nga investigation nga ginkumpirmar nga adton biktima wala na talaga sinyalisin kinabuhi. Ginakilala nga isang Jacinto Lopido Manglangit, 52 anyos, residente hiton barangay Kampidhan, San Julian. So dito hataf na itadaan haton kabaybayunan, ano? Naka black in underwear, no? Tapos may tato nga bagahin angkla, no? Didi ko no hiton iya to nga sugbong. Tapos, silver colored ring naman. Didahiton iya kamuying king, hawala. Ano, asini aton mga nakabulig nga ma-identify. So, gindara Taft District Hospital na para in medical examination. So, waray man ko no visible external injuries o indication in foul play. No, basar hadton mga available nga information. So, adton cause of death in nalumus, ano? Okay, nalumus. Didahan investigasyon damanhan mga otoridad na gawas nga ton biktiman ori nga nakita nga nakikipagtagay-tagay antes adton insidente, no? Pero waray man daman dida indikasyon nga may ada foul play nga gindarahugan, ano? Nasig naman iton Taft Municipal Police Station, ano, nga nasa ring nagpapahinomdom hirahiton publiko nga kon nakikitagay, ano, labi na diditon harani hiton na dagat, ano, iton ba nga ayaw nala parigo, ano, kay bahin ka madarahiton ko, hiton balit labi na kay may ada maraot iton panahon, ano, dariton nga bagyo. Dapat bisan na tagay, ano, kontrolado iton na kalugaringan. Ngayon na ayun, di rin nakadto hiton dagat. May ada na lakita 13 minutos ug sa mag-alas 6 sa Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Ay, adi manini. May ada na habol ha atin program. Mary Shea Alzate, hello Ate Daisy, good PM pa shout out nga diton Alzate family ha barangay Soong Llorente. Mayor Gina Alzate kay hapon iton Taft maupay nga kalop. So Alzate family dida barangay Soong Llorente, magandang afternoon tikang kan Mary Shea Alzate and Jennifer Golmatico. Shout out ati tikang barangay kan Abong Borongan.
Andin Rodeles, Eve, ate, greetings la. Akong sangkay nga nagbo-birthday na Jordan Abukot, didiha, Barangay San Luis. Staff, didiha, Barangay San Luis, staff, happy birthday. Tanan na lang nagsasalin orog ito di era kadlawan. Malipayan nga kumplianyo. Para yan ang adlaw. Huwebes, July 9, 2026. Napakalwasa, Diyos na lang ang laki, hindi nga maaral. Sige na o habog, ang napuro sana kita, ay ang punusan palalaw, na pa, babasta. Paluyuhan ka, bubukan, masira ka, kay alam rat palpakalwasan, aari na. Nakuyakan ka, bataan na sulod na istilahan. Ang humay unkat pa rin, damo kay palay ma. Mga hulihan ka, tansihan na sulod na kalibayan. Sa murayawan ka, uswagan, hingyap kanda-kanda. Sige na o habog, ang maguro sana kita, kay ang punusan palalaw, na pa, papas na. Paluyuhan ka, bubukan, masira ka, kay alam rakhan ka, palwasan, aari na. Aberbutang basi itos tupan, ining tahap-tahap basi hitikanan, kay di na maantos hindi nga tiyan, handa mo nga karo kaya ka. Bahal na tupan, bahal na manunagi, dinig na ngungupon, dirigod mabagi. Matinaw na tubig, bagay gulan kapait, nalakoy habog-pul, dirigod na hapit. Adik ng paps yung alinaga, sinubang nga asa-asa, hinarangan nga sausawan, in-in-naklap si pinumbada. Aberbutang basi gustupan, ining tahap-tahap basi hitikaman, kay di na maantos sining atiyan, handa mo nga karo kaya ka. Tagay na panghero, bagay na ayaw palipat. Alright, meron humahabol. Lilia Okin de la Vega is watching from Calamba, Laguna. Oh, kumusta ka mo dito? Kumusta ito niyo panahon? Somehow, naigo ba ka mo iton hangin iton bagyo? Basta, bisan nga diha aton, bagit mahangin. No? Nga ni may ada gale force winds. Makusog nga bawalaan iton biyahe di diton kadagatan. Di diha aton naman probinsya, no? So, ingat, Lilia. And thank you for watching.
Alright, dito naman nabungtuhan Dolores. ayaw palipad. Yan ang adlaw, nagdumara rin simulation exercise by niton active shooting incident sa eskwelahan. Kay nasa ring daman iton na Department of Education nga dapat may ada na daman hini simulation exercise diri na lakanan earthquake, diri na lakanan no ng mga simulation exercises kundi iupod na kuno ini nga kanan active shooting. Para aram hiton mga kabataan mag-uuna dara ini haton hitabo di Tacloban. So pinangunahan adton simulation exercise ni Major Yumorfo Batlanggaw iton acting chief of police. Coordinated nga daton Boy Scouts of the Philippines, ngayon First Eastern Summer Mobile Force Company. Nakakakumpanya. Kadam ang nabilig, ang bahal na tuba, kay ang iyara sa damuan na ang mga utasyon, na di na unpatro, ang bahal na tuba, among iraayon, ang mga bisita, diri nakaalam, ang bahal na tuba, ang hinahampangan, sige ang hugada, kadahit magana, kay makaritiwan, himadi kumanta. So Ben, mga kasangkayan, our time is up. Dini nagtatapos sa natin panhuibis ng edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Hangaran hito naman Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Robin, Chief Tech Joy Policarpio, ako naging kapartner Coach Eufem Bonad Jr. Ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring damang nga salamat, ano yung pakigusangan. Maupay nga kala, paatan nga tanan, God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras mga kasangkayan, may ada nalakita 5 minutos ug sa mag alas 6. Ngan para hanaton mga balita iyan na. Shahan Electric Co-op sa Eastern Visayas na nawagan para makatadungan nga presyohan kuryente, mga solusyon og refund igin doduso. Para maprotektaran aton mapanimalay ngan masiguro aton maarapo nga kuryente habugwas nga Eastern Visayas formal nga naglunsad hin nagkakaerusa nga pitad ang Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8 Confracor 8 para ha mga reforma dida line loss and congestion costs nga kausa hiton pagsipa hiton presyo hiton kuryente habugos nga rehiyon. Ini nga LCC amo ang dati ini nga line rental nga ginsubay hiton IPERA law nga probaran naman ito ni Energy Regulatory Commission. Amo ini nga gasto. Hiton pagdara hiton kuryente tikang nga mga hirayo nga planta ti pakadto komunidad pinaagi hiton linyahan transmission NGCP. Line loss amaton kuryente nga nawawara kumo paso o hit samtang nagbibiyahe ini hahirayo nga distansya so gaditon tubig nga naturo o naglilik di dahiton hilabang nga tubo samtang aton congestion cost naman amo aton gasto ini hiton traffic hiton kuryente nga nahitatabo kun puno na aton mga linya hiton kuryente so gaditon traffic jam nga napipiritan iton merkado nga gumamit o pumalit tikang mas mahal nga mga planta hiton kuryente nga masirani nga dahiton electrical load o ngadto hiton pa dadat nga hiton kuryente. Ini naman nga dugang nga presyo kon price difference amo ni gimpapasa nga dahiton mga konsumidor. So di daton press conference ha Tacloban kasangkulop nga adlaw inatubang ni Attorney Jenny Longhas, Secretary haton Pika Corp 8 ngan iya ginsay sa adton plano hiton 11 electric cooperative sa rehiyon nga kung paunan o may ibanan at tunduga nga kargo hiton mga konsumidor nga inabot na 1.5 billion pesos tikang lahan iniro upod ang 572 million pesos yan na nga Hulyo darahin ni nga LLCC para hiton Eastern Summer Electric Cooperative nga may ada niyagahin nga 54 million nga LLCC yan nga July iniin mga hulugan hin 4 pesos nga aumento hiton taripa hiton kuryente adton 14.43 nga residential rate didahan June in masa ka nga 18.49 gintagan hindo ni Attorney Longhas nga adton mga lokal nga kooperatiba intulid nga nagsusunod
o diton nga tanan nga patakaran hiton procurement ngan waray hira nakukuha dedato na sabi nga pass-through charge. Yan na nangunguna hira hiton pag-arohin na mga pro-consumer nga solusyon tika nga mga regulator. Naglalaw man grupo nga pinaagi ira formal nga request sa Energy Regulatory Commission nga ipatuman aton mas makatadungan nga prinsipyo nga price the power that was actually delivered. Hailarom hini aton kuryente la nga tinuod nga naabot nga nang gagamit o nagagamit iton publiko aman babaydan imbes nga maipit hira hadton kuryente nga nawawara dida hiton linya. Agud mas paspas ini ginero sa aton na Freecor aton panawagan nga aprobaran na aton amended net settlement surplus kon NSS rules ngan iribisa aton WESM rules para aton tinuod nga balor haton kuryente. Kalakip gihapon han ira ginduduso aman pagkamayaden udet ngan sugad man refund para mahibalik ka mga konsumidor aton anuman nga mapapamatud-an nga sobra nga sukot pati na aton pagpataw hinkap o ceiling o tubtuban nga piso kada kilowatt hour kada billing cycle para mahipabilin nga stable iton generation cost. Ngan para hinpan maihaan nga solusyon ginihingita hadton grupo adton mas klaro nga computation tikang haay map ngan an pagpaspas hadton National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP hadton ira mga proyekto nga magpapahaluag hadton transmission corridor harihiyon. Hini nga dako nga pitad ginaaro gihapon ng Freecor 8 aton suporta hadton mga leader hadton mga lokal nga gobyerno habugos nga region. Agud magin-aro sa aton boses iton rehiyon para hindi kalidad tinuod ngan mas maarabot o abot kaya nga kuryente para hit nga tanan. Mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in ha DYES para hanbag-o nga mga balita. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than